Money Cold Spring guys, dari sa Camiguin. Santo Niño Cold Spring. Bugnaw kayong tubig ni guys. Uy, ganin akong cellphone. Ragara. Gisukog ko sa akong bana guys nga ituklod ko diri sa Cold Spring kay para makaligo ko kayo noon na tagaw ba ako bugnaw nga tubig kay maligo ba ako mag-init kandingon kaayo. Saon na lang guys ug mahulog akong cellphone sayang kaya akong mga vlog charot. So while waiting sa among gi-order nga food guys, nagbidyo-bidyo sa ko diri sa palibot sa Cold Spring. Kung makita nyo guys, gamay ra kaayong naligo kay di gid sila makadugay og babad tungod sa katugnaw gyud sa tubig. Ang uban ani guys, kay ihumol pa nila ang ilang soft drinks para ma-maintain lang ang kabugnaw. Finally guys, giserve na gyud ang among gi-order nga food. Nalangan ang among gi-order guys kay tungod sa crispy pata nga gi-order ni mama. So, kainan na! Enjoying our food here in Cold Spring. And busog kaayo mi guys sa pagkaon nga among gipang order. Thank you kaayo sa nagluto ani. Ang tulo ka bata guys. So, gid, batik tugnaw. Gid, nila na feel ang Cold Spring. As kuya, ligo pod. Wada ni batik tugnaw ning isa ka pod ka bata oh. Ulan, ni dive pang isa oh. Lamang uli naman. Ade pa ma? Ligo pa git. Kumot na ni. Dala lagatan ato. Regards day ko sa nakapunit aning akong kalo nga gilabhan ni Kuya Kian kay nawala rag kalit nga iyang gihalay diha sa tulay. So karon guys, pabalik na mi sa among gistihan nga balay ang Bailaw Homestay. Sa nangita og kastihan diha sa Camiguin, i-PM lang ninyo ang Bailaw Homestay. Ako rang ibutang diri ang ilahang page guys para makita ninyo. Wala namin nagbalik sa among dalan guys nga among giagihan. Nituyok na lang mi og Camiguin kay naa pa mi gihapitan nga manghilot para sa among baby nga nahilantan. Makita ni guys ning Camiguin nga word sa sentro sa Mambahaw at bang sa Jollibee. Yun lang guys. Thanks for watching. I hope you enjoy my vlog. Enjoy Camiguin. Bye!